ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਧੂਰੀ ਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲੁਕਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ है, पहले वीडियो देख लेने आ फिर करने इस ते गलबात। का प्रोग्राम एक ऐसे मौजू के ऊपर है शायद आपको हैरान कर दे, परेशान कर दे और आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएं कि यार ये क्यों। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख जो है अगर आप उसके पस मंजर में देखें तो सिर्फ 14 अगस्त 1947 शुरू नहीं होती, बल्कि इस खित्ते की तारीख जो है तकरीबन 4800 साल पुरानी है। और अपनी तारीख को याद रखना, और वो चाहे अच्छे और आँख हों उनको पढ़ना, चाहे वो इतने अच्छे ना हो जो हमें अच्छे ना लगते हों उनको भी पढ़ना और अपनी नस्लों को बताते रहना वो हमारा फर्ज है। क्योंकि जो लोग अपनी चाहे शिकस्त हो, चाहे अपना लो टाइम हो या हाई आपकी फतूहात हों, उनको जब तस्करा उनका नहीं करते, उनको याद नहीं रखते, हिस्ट्री हैज़ अ नैक ऑफ रिपीटिंग इटसेल्फ। तो बड़े बड़े कौमों को बड़ी बड़ी शिकस्तें होती हैं लेकिन वो उनसे सबक सीखती हैं और वो दोबारा उठती हैं। एक खित्ते में, किसी भी खित्ते में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा होते हैं और सिर्फ अपनी पसंद नापसंद की वजह से किसी को कमतर या किसी को बदतर कहना वो भी कम ज़रफ़ी और कम इल्मी का मुज़ाहिरा है। जो भी पाकिस्तान की इस सरजमीन में पैदा हुआ और उसने यहाँ पे किसी भी किस्म की कॉन्ट्रीब्यूशंस की, उसका जिक्र करना वो हमें ज़रूर करना चाहिए। महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह एक ऐसा नाम है गालिबन जिसे कहा जाए तो पंजाब के सपूतों में, सन्स ऑफ पंजाब के अंदर तो उनका नाम सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा और टॉप के जो 2 4 5 नाम होंगे उनके अंदर उनको लिखा जाना चाहिए। बहुत अफसोस के साथ मियाँ शहबाज शरीफ के लिए मैं कहना चाहूँगा कि सर रंजीत सिंह आपसे बहुत बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर था। पंजाब, बड़े पंजाब का वो हुक्मरान था और उसने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। यकीनी तौर पे आपने अपनी 6 हुकूमतों में वो काम नहीं किए। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के मुतालिक आपको एक बात बताऊं कि अपनी पहली जंग उन्होंने तकरीबन 10 साल की उम्र में उन्होंने लड़ी और उसमें उनको फतह हुई। और जब उनको फतह हुई तो वहीं से उनकी सोच का, उनके मिलिट्री माइंडसेट का वो जो है एक सिक्का उनके मुखालफिन के ऊपर जमना शुरू हो गया, बैठना शुरू हो गया। ये किसी को शायद अभी पता ना हो लेकिन महाराजा रंजीत सिंह ने मॉडर्न आर्टिलरी जो है सब कॉन्टिनेंट में उसकी बुनियाद रखी। और उन्होंने ना सिर्फ ब्रिटेन के वो लोग जो हर मैजेस्टी सर्विस के को छोड़ा उन्होंने और उसमें भागे किसी भी वजह से, उनको एम्प्लॉय किया और अपने फुट सोल्जर्स को, इन्फेंट्री को उन्होंने ट्रेन करवाया, बल्कि फ्रांस और पोर्चुगल उन्होंने वहाँ पे अपने ख़ास तौर पे जर्नैलों को भेजा। और पाकिस्तान के इस इलाके में लाहौर के अंदर फ्रेंच जनरल्स आए और पुरानी अनारकली में आपको आज भी फ्रेंच जनरल्स की कब्रें मिलती हैं। और अगर आप सोचेंगे कि वो यहाँ पे क्यों दफन है तो इसलिए कोई यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की आर्टिलरी को और आर्मी को ट्रेन करते थे और यही वजह थी क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इतनी एक्सटेंसिव थी। और दलेरी और बहादुरी तो सिख कौम की पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा, वो बहुत बहादुर कौम है, उसमें कोई शक नहीं है, दलेर कौम है, कोई शक नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग जो थी वो उसकी स्टेट ऑफ द आर्ट और अपने वक्त के मुताबिक वो बड़ी मॉडर्न और टू द पॉइंट वो थी। आपको महाराजा रंजीत सिंह ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दी और क्या उनको हमें याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, टू डिस्कस दिस मेरे साथ 3 मेहमान हैं और तीनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपनी अपनी फील्ड में वो बड़े जाने पहचाने हैं। जनाब डॉक्टर आसिर अजमल है, माहिर नफ्सियात भी हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर आसिर अजमल को मैंने इसलिए बुलवाया क्योंकि मैं इनको जानता हूँ। ये कंपैरेटिव रिलीजन्स के भी स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री और जो कल्चरल एवोल्यूशन है उसको भी इन्होंने बहुत नज़दीक से पढ़ा और उसके ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र है। फरुख सुहेल गोविंदी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में जो भी ऐसी किताबें पब्लिश होती हैं जो कोई पब्लिशर हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उनसे पैसे नहीं आने, उन्होंने शायद बिकना नहीं है, लेकिन ये एक जुनूनी शख्स, ये एक पागल शख्स वो किताबें छाप छाप के सारी उम्र की कमाई जो है
لگا لگا کے ان کو ایک لائبریری کی فارم میں وہ جو ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دے رہے ہیں. اور تاریخ پہ, اس خطے کی تاریخ پہ گووندی صاحب کی بڑی گہری نظر ہے. سردار بشن سنگھ ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, چیئرمین گرو نانک ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے یہ یعنی چیئرمین ہے بیسیکلی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گرو نانک جی کے متعلق بھی ہم کبھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے, اور جتنا ان کے متعلق کیا جائے وہ کم ہے. بہت بڑی ہستیاں یہ لوگ. وائی از اٹ کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے متعلق جو تاریخ میں تو اس خطے کی تاریخ ہے, ہمارے سلیبسز میں, ہمارے کورس بکس میں, ہماری ہسٹری میں یہ ایلیمنٹ مسنگ ہے. جی مبشر, اٹ از ویری شاکنگ. مثلاً میں اگر مہاراجہ رنجیت سنگھ جی کے بارے میں بات کروں تو یہ کہ ہی واز اے یونیک ایڈمنسٹریٹر. بلکہ اگر میں کہوں گا کہ 19ویں صدی میں اگر ہم بر صغیر کے کوئی بھی رولرز اٹھا کے دیکھ لیں تو ان سے کمپیریبل کوئی نہیں. میں تو زیادہ تر ان کی جو علم اور ادب کے حوالے سے تعلق رہا ہے مہاراجہ صاحب کا, اس میں I was really overwhelmed when I started to read his contributions. میری اپنی فیملی چشتی خاندان جو لاہور کا, میری دادی جان کے جو فیملی جو اینسسٹرز تھے, ان کا بہت تعلق تھا علم و ادب سے, and they were employed by مہاراجہ رنجیت سنگھ. تو میں نے تو ایز اے چائلڈ بہت زیادہ عجیب و غریب باتیں سنی تھیں کہ جی بہت پریجڈسڈ رول تھا سکھ, اور بڑی جناب خادم اعلیٰ سے زیادہ پریجڈسڈ ہوگا, یہ کمال کرتے ہیں, نا انصافی ہوتی تھی. اور یہ لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان کا ایک عدل مشہور تھا مسلمانوں, دوسرے یہ کہ جتنے اسکالرلی لوگ تھے, فارسی جانتے ہوں, اردو جانتے ہوں, عربی جانتے ہوں, سب کے وظائف لگوائے ہوئے تھے. انگریزوں تک کو بلایا جاتا تھا کہ ہاں انگریزی پڑھاؤ, اور کچھ انگریزوں کو صرف اس وجہ سے مہاراجہ نے پروٹیکٹ نہیں کیا یا سپورٹ نہیں کیا, اسپانسر نہیں کیا, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بائبل پڑھانے پہ مصر تھے بچوں کو. تو یہ بات انہیں پسند نہیں تھی. لیکن اس کے علاوہ ہی واز ویری اوپن, ویری ٹالرنٹ, اینڈ ہی لیڈ دا فاؤنڈیشنز. اب دیکھیں کہ کشمیر سے لے کے شکارپور تک, پشاور تک, ہی رولڈ not with an iron fist. The iron fist was for the enemies. He ruled with justice and he was known for his justice. اور یہ مسلمان رائٹرز بھی تحقیقات چشتی میں باقاعدہ جو ہے ذکر ہے اس بات پہ, جو کہ لاہور کی تاریخ اور جغرافیہ پہ ایک مستند کتاب ہے, کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا عدل مشہور. گووندی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں ضرور بتایا جائے گا کہ ان کا استبل جو ہے وہ کس جگہ پہ قائم ہوا, تاکہ ایک ہم نے نگیٹ کرنا ہے. خیر, لیکن ہری سنگھ نلوا اگر میں یہ کہوں کہ شاید کم لوگ اتنے دلیر پیدا ہوئے ہوں گے, کم ماؤں نے اتنے دلیر بچوں کو جنم دیا ہوگا جس آدمی نے اپنے ہاتھ سے اور اپنی کرپان سے ایک چیتے کو جو ہے وہ شکار کر دیا. تو اسی لیے اس کو ٹائٹل بھی ملا, جیسے شیر شاہ سوری تھا اسی طرح ہری سنگھ نلوا. تو شاید میرے بچوں کو ہری سنگھ نلوا کا پتہ ہی نہیں, یا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے متعلق نہیں پتا. اسی کیا وجہ؟ یہ دیکھیں, یہ ایک جیسے جینوسائیڈ ہوتا ہے نا, ایسے میمروسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کی جیسے نسل کشی کی جاتی ہے, آپ کی تاریخ سے نسل کشی کی جائے, کہ آپ کی تاریخ سے رابطہ توڑ دیا جائے. جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا نہیں پتا ہے, ایسے راجہ پورس کا بھی نہیں پتا. یہ ایک کانشیس ایفرٹ تھی کہ پورس واز اے گریٹ رولر ایز ویل. پورس نے سکندر کو فیکچولی شکست دی تھی. تاریخ اب یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے, ویسے ہسٹری ابھی تک میں نے نہیں پڑھی. آپ نے ہسٹری نہیں, یہ میری کتاب نہیں ہے, یہ دنیا کی ہسٹری ہے. ایون ایک امریکن یونیورسٹی میں اس کی وار اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈسکس کی جاتی ہے, شاید شکاگو یونیورسٹی میں. تو یہ تاریخ یہ ثابت کر رہی ہے کہ سکندر اعظم کو شکست ہوئی تھی, وہ کوئی مایوس ہو کے بادشاہ نہیں جاتا. تو یہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تاریخ جو ہے لوگوں کی یادداشت سے مسخ کیا جانا اور ایسے واقعات کو مسخ کیا جانا, اصل میں ہمارا اس دھرتی سے تعلق توڑا جانا ہے. یہ دھرتی جو ہے یہ 1947 سے پہلے بھی تھی. میرے اپنے خاندان کی تاریخ جو میرے پاس ریٹن ہے وہ 600 سال سے ہے, اور ہمارا خاندان مسلمان ہوا ہے کوئی 230 سال پہلے, ایک صوفی کے ذریعے مسلمان ہوا. ہمارے خاندان میں گوئندی سکھ بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, یہ لوگوں کو شاید کم پتہ ہے. لیکن یہ ایک شاندار تاریخ تھی اس خطے کی. حفیظ اللہ نیری صاحب آپ کو آج بھی سکھی تصور کرتے ہیں, آپ فکر نہ کریں جی. اور یہ جو بات آپ نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی ایز اے ایڈمنسٹریٹر, جیسے علم و ادب کے بڑے وہ دلدادہ تھے, اسی طرح انصاف اور سوشل جسٹس ان کے 37-38 سالہ دور میں
چیزوں کے نرخ ایک ہی تھے جو جس دن وہ لاہور کے ایمپرر بنے اور جس دن ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا. پنجاب میں گندم کا ایک نرخ تھا, نہ اس دھرتی نے اس سے پہلے یہ سٹیبلٹی دیکھی اکنامک, نہ اس کے بعد. مہاراجہ رنجیت سنگھ جو ان سے تھے وہ خالی واریر نہیں تھے, خالی دلیر آدمی نہیں تھے, ایڈمنسٹریٹر بھی تھے, علم دوست بھی تھے, اور ان کا دربار بڑا, جس کو سیکولر یا روشن خیال کہا جانا چاہیے. اگر آپ دربار میں لوگوں کو دیکھیں, یہ جو فقیر خاندان ہے جیسے اپنا شاہ صاحب کا فیملی ہے, تو آپ ساری تاریخ دیکھیں تو ان کے دربار میں ایک بڑی ٹالرنس تھی اور بڑی وسعت تھی, اور وہ ان کے دربار میں ایون فارسی کے ساتھ فرینچ بھی بولی جاتی تھی, چونکہ وہ دنیا کے علوم پر جو سی اور دنیا میں اس خطے میں دو بڑے, میں کہتا ہوں بڑے ریزسٹنس کرنے والے گڈ ایڈمنسٹریٹر ہوئے, ایک ٹیپو سلطان اور ایک مہاراجہ رنجیت سنگھ. لیکن تاریخ نے اس کا ساتھ نہیں دیا, خصوصاً کولونائزیشن کے بعد. سردار جی, 10 سال کی عمر میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے گجرات کے بھنگی مسل کو شکست دی, اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی ان کو فتوحات ملی. چلو یہاں پہ ہم نے ذکر نہیں کیا کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں, تو شاید ایک فرق آ جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تاریخ کا اور مذہب تو الگ ہے. لیکن آ گیا انڈیا میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا کیوں کورس بکس میں نہیں پڑھایا جاتا؟ لقمان صاحب, میں سب تو پہلے آپ جی کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں, مبارکباد بھی دے رہا ہوں کہ پچھلے دنوں کچھ سازشاں نے پیاروائی بند کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. الحمدللہ حق اور سچ کی آواز جس طرح تسی بلند کر دے ہو, ساری یہ دعا ہے کہ ہمیشہ تسی انہوں جاری اور ساری رکھو. مہاراجہ رنجیت سنگھ گجرانوالہ شہر میں پیدا ہوئے, مہا سنگھ تے کار, اور 12 سال دی عمر دے تقریباً وہ والد صاحب نے اس دنیا فانی تو کچھ کر گئے. پھر راج کور بی نے انہوں نے پالیا, اور اصل تے اثر انہوں نے چھڑیا. ہاں جی, تے اس تو بعد انہوں نے جڑا کہ انہوں نے پتا جی ایک مثل دا جتھیدار سی. ایک وقت آیا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سارے پنجاب دے ہوتے آہستہ آہستہ کسی جگہ تے لڑائی نال, کسی جگہ تے پیار محبت نال, خاص کر کے میں لاہور دی گل کراں گا کہ جدو لاہور دے ہوتے قبضہ کیتا ہے تے اس وقت لاہور دے کوئی خون خرابہ نہیں ہویا, اور مہاراجہ رنجیت سنگھ دے جڑا وہ حکومت سی وہ انہوں نے سارے دھرماں دے لوگوں نو شامل کیتا. جڑا زیادہ انہوں نے وشواس سی اور جڑے وہ قریبی ساتھی سی انہوں نے مسلمان زیادہ سی. جس طرح تسی ذکر کیتا فقیر عزیز الدین ہے, غوث محمد خان ہے, وہ جرنیل ہے, افضل بھی تے جرنیل سن. ہاں جی, تے شیخ اللہ بخش انہوں نے جرنیل اللہ بخش انہوں نے جرنیل شامل سے. مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سکھ دھرم دی حکومت, لوگ کہندے ہیں کہ سکھاں دا حکمران سی, لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جنہیں بھی اتنے دھرم اس وقت ہے سی, خاص کر کے اسلام تے ہندو دھرم تے کرسچن نو انہوں نے بھی نال ملا کے انہوں نے حکومت کیتی تے سارے لوگوں نے انہوں نے پیار کیتا. لیکن بدقسمتی دی گل یہ ہے کہ جس طرح ساڈے بزرگاں نے بھی دسیا کہ جڑے ساڈی ہسٹری خاص کر کے سکھاں دی جڑی ہسٹری, سکھ راج تو بعد ہندو لکھاریاں نے وہ کافی ساڈے نال زیادتی ظلم کیتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہندوستان دے کوئی 2.5 کروڑ سکھاں دی آبادی ہے, لیکن وہ بیچارے کچھ کام اس وقت تک نہیں کر سکتے جدوں تک اسی پاکستان نہ کری. جدوں اسی پاکستان کچھ کر کے دکھائی تو پھر انہوں نے بھی جوش آ جائے. پھر وہ تھے انڈیا حکومت ہمیشہ ہندوستان سرکار نے سکھاں نو کمزور کرنے کی کوشش کی تے آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی. جس طرح پچھلے دن جنرل مشرف صاحب دے وقت اسی جنرل صاحب نے کہا کہ سکھ ایک وکری دھرم ہے, وکری قوم ہے, سکھ میرج ایکٹ دے حوالے نال تے جنرل صاحب نے آرڈیننس پاس کیتا. وہ ساری دنیا کے پیپراں چ آیا تے ہندوستان نے اس تو بعد وہ کام
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। We come back to them after a break. Take a break. Welcome back from the break. मैंने एक बात पूछनी है डॉक्टर आसिर अजमल आपसे कि एक लम्हे के लिए महाराजा रंजीत सिंह को छोड़ दो, एक लम्हे के लिए भगत सिंह को छोड़ दो, हरि सिंह नलवा को छोड़ दो, मॉडर्न टाइम्स में आ जाते हैं। हम जब कॉलेज में थे, बल्कि एंड ऑफ स्कूल में थे, तो गोल्डन टेम्पल इंसिडेंट हुआ और संत जरनैल सिंह भिंदरवाले सिर्फ 29 साल की उम्र में, ही वॉज 29 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने एक स्टैंड लिया। उनको पोर्ट्रे किया गया गलत तरीके से एक टेररिस्ट के तौर पे, जबकि भिंदरवाले ने कभी ऐसी बात नहीं की थी जो टेररिज्म को प्रमोट करती होती। वो सिर्फ सिखों की राइट्स मांग रहे थे, आजादी नहीं, जिसको गलत मंसूब कर दिया गया। ये तो हमारे सामने शहादत हुई। गोल्डन टेम्पल के अंदर जो रेड किया इंडियन गवर्नमेंट ने, और वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था या ब्लू स्टार, वो जब हुआ तो उसमें हजारों लोग शहीद हुए। और भिंदरवाले को, संत जरनैल सिंह भिंदरवाले को ऑफर दी गई कि वहां से भाग जाए, उन्होंने कहा मैं भागूंगा नहीं, जान दे दूंगा, भागूंगा नहीं। आज हमारे बच्चों को संत जरनैल सिंह भिंदरवाले का नहीं पता, हालांकि अमृतसर में हुआ, ठीक है ना। हिंदुस्तान में अगर पता है तो वो उसको दहशतगर्द के तौर पे, आतंकवादी के तौर पे उसका नाम पता है। ये क्यों जुल्म हो रहा है सिखों के साथ? देखिए, मेरी ये फीलिंग है कि इन मॉडर्न डेज देयर इज अ क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। यू नो, हम लोग जो हैं, हम अपने मुझे ये बचपन की आपने बात की तो मुझे ये भी याद है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने लीडर को अपने से बेहतर ना समझता। अगर आप पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे तो आप जुल्फकार अली भुट्टो को एक अजीम लीडर समझते थे। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਾਹੀ ਕਨਫਰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਤੇ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਯੋਧਾ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਲੁਕਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਮ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਚਮ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਫਗਾਨੀਆਂ, ਈਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।